होली भली खुशीर पर्वरे घटी जाइछि बहुत बड़ दुर्घटना। बढ़िला झील को हरई छाती फटाई कांदुची से निरीह बापटिए। बंधु बांधवों पाटिरु कथा बाहरुनी। साई पड़िशारे चहल पड़ जाइछि। सेपाटे माँ आखिरु झरी पड़ुछि धार धार लुह। हाँ बंधु माने, आपण जदि सतरे महाप्रभु को हृदय मानती, प्रभु जगन्नाथ जदि आपणकर इष्ट देवता होइथिबे, तेबे निश्चित यही करुण कहानीटी को शेष पर्यंत शुणिबे। जाजपुर जिलार आदित्य और पिंकी। आदित्य बांग्लोर एक घरोई कंपानी रे चाकरी करिसंती। आउ पिंकी तांको ग्रेजुएशन सारी सरकारी चाकरी पई चेष्टा करुछंती। सेमाने दुई जण भाई भौणी। आउ तांको बापा एक कार दुर्घटना रे किछि वर्ष पूर्वे आरपारी को चली जाइछंती। आउ तांको घरे कहिले केवल विधवा माटीए आउ भौणीटीए। एमिति किछि दिन पूर्वे पिंकी तांको भाई आदित्य को फोन करी कहिले, भाई आसंता 4 तारिख रे होली पड़ुछि, तू जेमिति हेले घर को आसीबू। आउ आमे समस्ते बहुत मजा करिबा। सेउटु जेहेतु सान भौणीटी जिदी करुछि, तेबे आदित्य घर को आसीबा पई हाँ करदेले। तापर ट्रेन माध्यम रे होलीर गोटिए दिन पूर्वरु आसी पहुंची गले गाँ रे। तापर गतकाली संध्यारे भाई भौणी मिसी बाजार को गले। आउ विभिन्न प्रकार रंग आनी घर को फेरिले। एमिति गतकाली रातिटी बीतीगला। तापर पुणी सकाळु सकाळु उठी भौणी रंग जरी धरी ता सांग मानक सह होली खेलिबाकू लागिला। एहा देखी आदित्य कहिले, आरे माँ पिंकी, सकाळु सकाळु किछि न खाई न पी बाहरी पड़िलु होली खेलिबाकू। भाई कथा न सुनी पिंकी मुरुकी हसी देई होली खेलिबाकू चलीगला। बापा चली जीवा परे बड़ भाई बाप समान हो जाए। छोट भौणीर सबु अली अचट को भाई को सहिबाकू पड़ी थाए। भौणीर सबु दायित्व को भाई तुलेबाकू लगी थाए। सेउटु आदित्य पिंकी की आउ किछि न कही महाप्रभु जगन्नाथ को कहिबाकू लागिले, हे महाप्रभु, मो भौणी को सबु विपदु रक्षा करुथिबो ठाकुरे, सबु विपदु रक्षा करुथिबो। बापा चली जीवा परे से टिकिए दुष्ट हो जाइछि ठाकुरे, हेले तुम पाखरे मोर गोटिए मिनती, से पागेलीटा मुहरे एमिति हस फुटुथाउ, आउ मो आयुष ताकू लगी जाऊ, मो आयुष ताकू लगी जाऊ। हेले महाप्रभुंकर योजना आउ किछि थिला। हाँ बंधु माने, तांको हस खुशीर परिवार रे काहार खराब नजर लागिगला। आउ आज सकाळु सकाळु घटी जाइछि एक छाती थरा घटना, जेउथि सारा सहर रे चहल पड़ी जाइछि। दुखिनी माटी छाती फटाई कांदुछि। हाँ बंधु माने, पिंकी सांग मानक सहित होली खेलिबा समय रे ता सांग माने ताकू जबरदस्ती धरी रंग लगेबाकू लागिले। एमिति विभिन्न प्रकार रंग बेरंगरे मिसिथिबा केमिकल रिएक्शन पाई तार मुंड भुलेई देला। आउ तापरे पिंकी तले पड़ी अचेत होई गला। समस्ते पानी आनी तार होश आनिबाकू चेष्टा कले, हेले अध घंटा होई गला परे मध्य तार होश आसिला नहीं। तापरे ता भाई तुरंत आसी सेठारे पहुंचिला। आ भौणीर एपरी अवस्था देखी महाप्रभु को चित्कार करी कहिबाकू लागिला, हे महाप्रभु, किछि वर्ष पूर्वे मो बापा को तो मो पाखरु छड़ेई नहीं जाइथिलु, आउ मो माँ को पागेलाणी सजेई देइथिलु, हेले एतिकिरे मन शांति हेलानी जे मो भौणी को शेष रे एपरी अवस्था रे पकेई देलु। अरे तू कौन बुझीबू गोटिए दुखिनी भाईर मूल्य? तो पाखरे सिना सबु अछि बोली
ତୁ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛୁ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ନାହିଁ? ହଁ, ତୋର ବି କି ଯାଉଛି? ମୋ ଭଉଣୀର କିଛି ହୋଇଗଲେ ତୋର ବା କଣ ହୋଇଯିବ? ଯାହା ହବ ମୋର ହବ। ହଉରେ କାଳିଆ, ହଉରେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି। ତୁ ରଖିବୁ ଯଦି ରଖ, ନହେଲେ ମାରିଦେବୁ ଯଦି ମାରିଦେ, ହେଲେ ଏମିତି କଲବଲ ଆଉ କରନା। ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଗଲେ ଆଦିତ୍ୟ। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲେ, ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରୁନଥାଏ। ଝିଅଟିର କଲବଲ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ଝିଅକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା କେଜାଣି ଝିଅଟିର ହୋସ ଫେରି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଡକାଯାଇଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଝିଅ କଥା କହୁଥାଏ, ଆଉ ଅଜଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ସେଠାରେ ଆଉ ନଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଡକାଯାଇଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜି ହୋଲି ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଚାଲ ଏବେ ରୋଗୀକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା। ଡ୍ରାଇଭର ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିଏ ସେ ଅଜଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା? ସେଉଠୁ ଜଣେ ଗାଁ ପୂଜାରୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ? ସେ ପରା ଆମର 2 ଭାଇ କଳା ଠାକୁର। ସତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭକ୍ତର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜମାରୁ ବି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସତରେ ଆପଣ ଯଦି କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରିବେ, ତେବେ ସେ ସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଯଦି ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥରୁଟିଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାପି ହୋଲି।